फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मु आपको बनै देखिए कुकर रे आपण माने केमती मटन करेंगे। ताहले आमे कुकर बसैदेले एबे सोरिष तेल से पकईले तापर से टिके रिफाइन तेल आमे ऐड करबा। रिफाइन तेल ऐड करिले से टिके अधिका टिके टेस्टी लगे से रिफाइन तेल ऐड करबा सोरिष तेल सहित। तापर गोटा गरम मसला आमे पकेबा। एटा भलो से भाजी हो गले एटा बहुत इजी आपण मानकू एटा बहुत कम समय भितर आपण माने बनै दे परिबे। आपरे हमें ऐड करबा पियाज। पियाज को हमें ब्राउन होला पर्यंत भल से भाजिबा। पे हमें एथिरे लंका गुंड ऐड करबा। यह भल से रोस्ट होगा भाजदमा। या पर आम एथिरे ऐड करबा टमाटो अदा रसुण आ पियाज कोटा। एबे आको हमें भल से कषि नबा। आपरे आमे लुण आ हळदी ऐड करबा। लुण और हळदी ऐड कला परे आको आमे भलो भाबरे तेल ऊपर को आसबा पर्यंत भलो भाबरे कषिबा। तेल ऊपर को आसी गले जानिबा जे सेटा हमरो मसलाटा भलो भाबरे कषि हे सारजे। एते देखि पाउचंती सेतरे ऊपर को टिके तेल आसी गलानी। तो एथिरे आमे एबे गरम मसला ऐड करबा। आ जीरा मसला ऐड करबा। तापरे याकू भलो भाबरे घांटी ताको आउ टिके कषिबा पे छाडी नबा। देखि पारुथिबे कलर भी आसी गलानी। आको एमती आमे गोटे 5-10 मिनिट कषिबा। टिके टिके तेल ऊपर को आसवा छाड़ी दबा। एबे एटा भल भाव कषि आसलानी। तो एथिरे आमे मटन को पके आउ टिके भल भाव कषिबा छाड़दबा। मु 500 ग्राम मटन नेछि। मटन पके आपको आमे भल से कषि नबा। 5-10 मिनिट कषि नबा। मटन रो पानी बाहरिला पर्यंत आमे कषिबा। एबे आमे लिड बंद कर दबा। ताको आमे कषिबा पे छाडी नबा किछि समय। एबे चेक करि नबा खोली ताको भलो भाबरे गोळे ताको आउ थरे आमे छाडी नबा बंद करिके रखिबा पे। एबे पुणी खोली की देखि नबा। मझे मझे आपण 2-3 थर याकू खोली चेक करि नउथिबे जे पानी बाहरी की आसिलानी ना नाई। तो मटन रो पानी सब बाहर आम ए पानी ऐड करवानी से मटन रो जो पानी बाहर से ही से कषि हे। तो भल भाव कषिगला आम से आलू आ पानी पकई प्रेसर मारिबा। तो एबे एमती ही आम कषुवा।
ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ମଟନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଟନ୍ କରୁଛେ, ମଟନ୍ ମସଲା ହିଁ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସେ। ତ ଏଇଟା ପକେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରି ନେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲସେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ପାଣି ବି ମରି ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ପ୍ରେସର୍ ମାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ଝୋଳ ଖାଉ, ତ ବହଳ ଖାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା କମ୍ ପକାଇଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ପକାଇବେ, ତାପରେ ଲିଡ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଖୋଲି ଚେକ୍ କରି ନେବା ହେଇସାରିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିସାରିଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣିଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଆଗ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେବା, ସେ ତା'ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।